জীবনের সব কিছু পাইছি আজি জীবনের সব কিছু হিমা সদর না হে রাজ্যের মে পাট্টরানি হইকি বহুত ভালো পাচ্ছি হে জানিছ ଆମ ରାଜନ ନା ବରଗାଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାହୁ ରାଜନ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯାଏ ରାଜନଙ୍କୁ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି ଲଗେଇବି ନା ତାହେଲେ କଥାଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ स्वामी महाराणी माँ हवाको जाउछि हाँ महाराणी एते वर्ष परे ए राज परिवार खुशीर खबर आसी हाँ स्वामी महाराणी मु भी बहुत आनंदित स्वामी ए खबर पाई महाराणी हाँ स्वामी निजर भले भाव जत्न नब महाराणी हाँ स्वामी ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ବଳରାଣୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସତରେ ନୁ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂରକୁ ଗୋଟିଏ ମାୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆକୁ ଜଣେ ସାରେ ଆଉ କଣ ଶୁଣିଛି ବଳରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା ଯଦି ବଳରାଣୀ ଯଦି ମା ହୋଇଯିବ ନା ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ହେଇଯିବ ପାଟରାଣୀ ମୁଁ ସେ ବେକାରୁଣୀ ହେଇଯିବି କେବେ ମୋତେ ବେକାରୁଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଚଳୁ ପାଟରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେମିତି ଜାଲ ବିଛାଇ ଖାଦ୍ୟର ନିଶାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଲ ବିଛାଇବି ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଟରାଣୀ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋ ଭାଇକୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ସହଯୋଗ ନ କରିବ ନା ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ବୁଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ତୋ ଭଉଣୀର ଆଜି ସଂସାର ଭାସିବାକୁ ଗଲାଣି ଭାଇ ଚାଲିଆ ଏ ଭାଇ
हेलो ए घंटा घंटी देला रे आपण मान के अनुरोध है कि साइड ही दियोन बोली कर आपण मान के बार-बार कहूछ आपण मान रोड के जाम करूछन और समस्त हमको जीवासा आसबार रे तकलीफ दउछन सबके कहूछ बसबार लागि जदी बसबार इच्छा नै न बेले आपण मान पहुंचाड़ के जाई परबे और रास्ता रे जदी जाम करबे पछे कमिटी आपण मान के क्षमानी करे आ पेंटिंग पाखे बाइक माने रखी छन आपण माने बाइक के साइड कर रखो आपण मान के बार-बार मैं नहीं कहूं एटा लास्ट वार्निंग है आपण मान के रास्ता जाम नहीं करो और चुपचाप बसी पड़ो धन्यवाद एक घंटा घंटी देला रे बाप जा आमे जागा पहुंची जाइछि आज्ञा माने कोला हंडे रे कबार लाई गोटे उआड़ अछि मनुष्य बुटी हेला गला आरु बिड़ी छुटी हेले गला हेला मुई कबि आज्ञा माने मनुष्य बुटी हो के बिड़ी छुटी हो तार भल भाबरे कुटुंब पोशाक के पार्टिसिटी टिके गाड़ी नुआ हो कि पुरना हो तार भल भाबरे माइलेज टिके दउ त तू ठाको छबो आग कान फुटी जीवा मन नाक फुटी जीवा मने ठ सटा के आग कान फुटी जीवा से सत कथा कहू आज्ञा माने मुई जेन न देखली घना से न भासी चना और जेन न देखली आज्ञा खाना उफला खाना से न पासी बड़बड़ दोना सब जानू छ मैं आज्ञा माने ई जानू छ ना बोल तंगा कोई तबार कथा ई के आरे पुआ मोर कथा जानी पारु छे आज्ञा माने मुई तीन टा माइजी बिया खिले आज्ञा माने हेला गोटे कानीटा और गोटे छोटीटा हेले गोटे भलटा थिला हेले का करबो हमारी ऑर्गन वाला तो आज्ञा माने केन बात के धरी कर पलाला जे मोर ना गा किछि मुई नहीं जानि परबा छबो तीन नहीं आमार कसम से मुनी ठावा ना गया माने सटा के आंख कान फुटी जीवा मोर बांस बुड़ी जीवा पूरा सत कथा कहू मुई तीन टा माइजी बियाह तिले ला का करबो गोटे कानीटा गोटे छोटीटा गोटे पूरा ब्रांड पूरा जनता दिखतिला जो पूरा नहीं कहना पान बागी दिखतिला सब जानू छ मैं तू सब जानू छ ना बोले मने कांडे जानबे रे बेड़ा सब बोले खाली मुई सब जानू छ ना सब जानू छ ना सब जानू तू मका नहीं कंदा रे बुआ मुई तीन टा माइजी बियाह तिले जे का खराबा तीन टा पलाले कहाँ देखी मोटान लम ना ए माइजी नहीं ना मर मेला होई ते घर माइजी नहीं ना मर मेला होई ते घर केना करबे काना करबे केना करबे काना करबे के हे गला बना ए तोला ए पापा बजोचन के भी कंप्लेन नहीं दी पारे ए हल्का फुल्का नहीं से रे मुई तीन गुड़े पाटे करे मुई तीन गुड़े पाटे करे मुई तीन गुड़े पाटे करे बाहर मुड़े खाई करे मुई हिरण मुड़े हगो हल्का फुल्का नहीं से रे मुई तीन गुड़े पाटे करे मुई तीन गुड़े पाटे करे बाहर मुड़े खाई करे मुई हिरण मुड़े हगो
আজ্ঞা মানে মুই তো বুড়া হয়ে গলি বলি বলি ছড়া এই গাঁ ছাড়া আমার মানিক্য পাটনাকে মুই পলাইছে হেলা মুই নাই জানি পারবা যে কেন দেশ কেন রাজ্য কেনটা কিছু 1 2 3 4 খারাপ নাই মারবা আজ্ঞা মানে মুই মহাজন তোমার চু এ বয় এরা সব চোর মনে বসছেন তার মা যেহেতু মুই মানিক্য পাটনা আসিছি মো ভৌণী মায়াবতীଙ୍କ সহিত যদি সাক্ষাৎ ন করে নালে সবু খরাপ হয়েছে আজ্ঞা মানে এ পর্যন্ত মো না আপন মানে কেহি জানি না মোর না হচ্ছে আজ্ঞা সিএম মানে মোর না হচ্ছে চালাক মহান্তি আর মোর বুয়ার না হচ্ছে সিএম বেলা মোর বুয়ার না হচ্ছে চঠা মহান্তি আম বুয়ার না চঠা হলে মোর না মহান্তি যেহেতু মুই এ মানিক্য পাটনাকে পৌঁছি যাইছি তাহলে মো ভৌণী মায়াবতীকে সাক্ষাৎ କରିବାକୁ পড়িব ভৌণী মায়াবতী କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ ভাই ତୁ କଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ ଭାଇ ତୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ନା ଏ ଚାଲାକ ମହାନ୍ତି ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଚାଲାକ ଏମିତି କଥା କହିଦେଇ ପୁରା ହେଇଯିବେ ଗାଁ ସାରା ଖଲାସ ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଯେ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ଭଉଣୀ ନା ତ ଏ ଭାଇ ଚାଲାକ ଥଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କଣ କହିଲୁ ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ରାଣୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ମା ହୋଇଯିବେ ହେଲେ ସେ ତ ହୋଇଯିବେ ପାଟରାଣୀ ମୁଁ ସେ ବେକାରୁଣୀ ହୋଇଯିବି ଭାଇ ବେକାରୁଣୀ ନା ଭଉଣୀ ମାୟାବତୀ ଏ ଚାଲାକ ଥାଉ ଏମିତି ଘଣ୍ଟାଟା ଘାଣ୍ଟିବ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ତାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ଚାଲାକ ଭାଇ ସହସର ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କହ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ଭାଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କହ ଭାଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କହ এ শোন কথা শোনা এ শোনা শোন কথা শোনা কইবি না নীতি রে আরে বলা বানিয়াবতী আরে বলা বানিয়াবতী রাজা কলে দেবতী এ কলে পাইবু তুই রাজা কলে আরে বলা বানিয়াবতী আরে বলা বানিয়াবতী
পতি ভাই তু কিছু বুঝি পারিবু না বুঝি পারিলু এ নাহি ভাই ক ভাই শীঘ্র ক যে পূর্বতন সেনাপতি ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି जो माँ भौणी की अत्याचार करी मारी दिए ସେ ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟ ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ପରା ତମ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମାନେ ରାଜାର ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କାରଣ ହଁ ବଡ଼ ରାଣୀ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ 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 ଯଦି ସେ କେବେ ମା ହେଇଯାଆନ୍ତେ ହଁ 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 ତାହେଲେ ତୁ କେବେ ରାଣୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ଶୀଘ୍ର କହ ତ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ଶୀଘ୍ର କହ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କହୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କହ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟ ହଁ ରାଜାର ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ହଁ ରହିବେ ହଁ ତ ରାଜା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ତା ଚାବି କାଶି ଆଣି ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଯଦି ଖୋଲି ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ରାଣୀକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଏ ଭାଇ ତୋର କି ବୁଦ୍ଧି ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ନାଁ କହୁଛେ ମୋ ନାଁ କାଣା ବୁଆ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଚାଲାକ ମହାନ ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଚାବି କାଠି ଆଣିବାଟା ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋ ନାଁ ପୁରା ମାୟାବତୀ ବା ମାୟାବତୀ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ନାରୀ ମାୟା ନା ବଢି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ବି ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି ମୁଁ ଏମିତି ମାୟା କରିଦେବି ଯେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଚାବି କାଠିକୁ ନେଇ ଆସିକି ତୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବି ଭାଇ ଏ ତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗର ସମସ୍ୟା ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ এই কথা না ତୁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ କାନ୍ଥର ପୁରା କାନ ଅଛି ଯଦି ଏ କଥା ଯଦି କିଏ ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ତୁ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଚାଲି ଯା ହେଲେ ଭାଇ କଥାଟା ରହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭଉଣୀ ମାୟାବତୀ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ଲୋ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ଶକୁନି ଅଦା ଶକୁନି ଅଦା ଶୈତାନ ପୁଆ ମୁଇଁ ଶକୁନି ହେଲେ କାଁ କରବ ମୁଇଁ ତ ରାମାୟଣ କି ମହାଭାରତ नहीं बार करबार ना আমার তুলেশ্বর আজ এই নাটকে লিখি দিছন ই গাঁকে আসি করে নাচি দউছ পুরা কমাল হিজিবা হো আজ মানে পুরা সকাল পাই যাবা বেল পুড়ি যাবা আর সকাল পাই যাবা আল্লাহ তো নাট দেখিনি 4 5 6 7 8 আমার মা ভৌणी के गुड नाइट पुणी थरे तक अलगा नाइट